নমস্কার। আজ আবার জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের তরফ থেকে এসে গেছি একটা লাইভ নিয়ে। আশা করি দেখা যাচ্ছে বা শোনা যাচ্ছে আমাকে। যদি কেউ আছো তো ঝটপট একটুখানি লাইক করো, কমেন্ট করো। আর জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8840649319। এই নাম্বারে তোমাদের যে শাড়ি পছন্দ হবে তোমরা এসএস দিয়ে দিও। জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের কোনো শিপিং চার্জ নেই, ক্যাশ অন ডেলিভারি আছে। যদি ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে চাও তাহলে 100 রুপিস এক্সট্রা লাগবে, আর না হলে যে দাম বলবো প্রিপেমেন্ট করে দিলে অতটাই তোমাকে প্রাইসটা পেমেন্ট করতে হবে। কেবল তুমি নিজের নাম, ফোন নাম্বার, পুরো অ্যাড্রেস জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8840649319 পাঠিয়ে দেবে। তোমার শাড়ি ফ্রি শিপিং এ তোমার বাড়ি অবধি পৌঁছে যাবে। কিন্তু যদি ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে চাও তাহলে 100 রুপিস এক্সট্রা অ্যাড হবে, কিন্তু প্রি পেমেন্টে কোনো শিপিং চার্জ লাগবে না। ঠিক আছে, চলো প্রথমেই একটা দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, আসছে আমাকে দেখা বা শোনা যাচ্ছে কিনা একটুখানি কমেন্ট কেউ করো। সাউন্ড ওকে? ওকে, কেউ কमेंट करो जो আমাকে দেখা বা শোনা যাচ্ছে কিনা। आज फिर आ गए हैं जयमा बुटीक फैशन हब के यूट्यूब चैनल से। আমার মানে লাইভটা ঠিক পড়ছে তো? নিচের দিকটা একটু এটাকে যদি নিচের দিকে একটুখানি, আর নিচের দিকে হবে কি? আর নিচের দিকে হবে না মনে হয়, ওই মুখটার থেকে ঘোরালে হতো। তুমি ঘোরাতে পারবে না মুখটা, ওই মুখটা থেকে ঘোরালে তবে নিচের দিকে হবে। হ্যাঁ চালু আছে, হ্যাঁ নিচে ওইটা করলে হবে কি? লাইটটাকে দিয়ে করতে হবে। হ্যাঁ ওই দিক থেকে দেখুন। ওটা তো হচ্ছে না তো। এই উপর দিকে লাইটটাকে খালি দেখা, লাইটটাকে দেখা। হ্যাঁ এটাকে নিচে কর। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, আমার মনে ঠিক হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, চল ঠিক আছে চল। देखो এই শাড়িটা প্রথম শাড়ি দেখাচ্ছি, एकदम पैरट ग्रीन है। ये पहला साड़ी हमने दिखा रहे हैं पैरट ग्रीन में। ये मूंगा के ऊपर में है एकदम। ठीक है, मूंगा के ऊपर में एकदम रेशम जरी से वर्क है। এগুলো একদম মুগা সুতোর মধ্যে কাজ করা আছে। এগুলো চৈত্র মাসে সেলে তোমাদের যাচ্ছে, কিন্তু ভেবো না যে কোনো পুরনো বা কাটাপিটা শাড়ি। একদম ফ্রেশ মাল হচ্ছে, একদম ফ্রেশ মাল বা ফ্রেশ ডিজাইন। ঠিক আছে, এগুলো একদম দেখো কি সুন্দর, একদম জামদানি ওয়ার্কে কাজ আছে। পুরো শাড়িটাই একদম এই ধরনের, পুরো শাড়িটা एकदम पैरट ग्रीन में আছে। पूरा साड़ी एकदम पैरट ग्रीन में है। पूरा ये सब मूंगा के ऊपर में किया गया है। এগুলো সব মুগা। ঠিক আছে, মুগার উপরে আছে একদম জামদানি। জামদানি যেগুলো দেখো মাধবী লতা, সেই জামদানি ডিজাইনটাকে মুগার উপরে করানো হয়েছে। মুগার উপরে করানো হয়েছে তোমাদের জন্য। ঠিক করে দেখা যাচ্ছে তো? লাইট আসছে? এটা আজকে একটু কম কম লাগছে। এটাকে স্ট্যান্ডটাকে একটুখানি ঘোরাও তো, মানে এই পোর্শনটাতে আছে বেশি মাঝে, এই দিকটাতে একটুখানি এর নিচ থেকে। হ্যাঁ এদিকটা থেকে। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। আসছে তো বোঝা যাচ্ছে না, এমনিতে তো দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে থাক। এগুলো পুরো মুগার উপরে করা আছে। এগুলো ये पूरा मुगा में माने है, मुगा में वीविंग किया गया है। एकदम पूरा वीविंग काम है ये। हाँ 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 কিন্তু বোঝাতে যাবে। একটু দূর করে দিবি, একটু দূর করতে হবে, একটুখানি দূর করতে হবে। একই আছে। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে ঠিক আছে, বুঝে যাবে। ঠিক আছে, আর ওই এই লাইটটা কোন একটুখানি এদিকে আমার দিকে বরকাটা দেখে না।
এটা পুরো পেছনের পোর্শনটা পুরো মিনেকারি দিয়ে করা আছে পুরো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আর একটু ঘুরিতে, আর একটু ঘুরিতে। এগুলো পুরো মিনেকারি দিয়ে করা আছে। हाँ ठीक है। ये देखे लो, ये आंचल का पोर्शन है, आंचल पोर्शन এটা আছে একদম পুরোটা। ঠিক আছে, अगर किसी को अच्छा लगता है थोड़ा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय मां बुटीक फैशन हब का यूट्यूब चैनल से मैं फिर आज आ गई हूँ। ये सब देखिए एकदम चैत्र सेल में दिया जा रहा है। ये पैरट ग्रीन में है, पूरा एकदम बॉडी एकदम सेम टू सेम है, पूरा एकदम माधवी लता के वर्क में किया गया है। लेकिन जो डिजाइन दिया गया है एकदम आपका दिया गया है बंगाल का जो जामदानी होता है उस जामदानी पैटर्न में दिया गया है। इसका बॉर्डर देख लीजिए इतना सुंदर मीनाकारी के में किया गया है। पैरट ग्रीन में है, इसका कलर दिखाएंगे फिर प्राइस बताएंगे। जो भी दे दिया है थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर पसंद आता है तो जय मां बुटीक फैशन हब में एसएस लेके भेज दीजिए। ठीक है, ये आपका पैरट ग्रीन में गया। इसका दूसरा कलर हम फिर दिखाते हैं। आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिए और पसंद आता है तो झटपट एकदम एसएस लेके आप लोग बुक कर सकते हैं। ठीक है, যদি পছন্দ এলো তো ঝটপট তোমরা এসএসটা নাও, নিয়ে জয় মা বুটিক ফ্যাশন হাব হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হয়ে গেল 8840649319। এই নম্বরে তোমরা এসএসটা দিয়ে তোমরা বুকিং করতেই পারো। এইটা দেখো আরেকটা কালার, এটা একদম মেজেন্টা কালারে যাচ্ছে, খুব সুন্দর কালারটা। একদম এখন নিয়ে নাও, দুর্গাপুজোর সময়তেও তোমাদের কাজ লেগে যাবে। এই দেখে নাও কি সুন্দর লাগছে, পুরো মিনেকারি যেন জামদানি হয়, জামদানি গুলো কটনের মধ্যে থাকে কিন্তু এটাতে মুগাতে করা আছে, মুগা সিল্কে করা আছে, তাই জন্য এটা একদম সিল্কে লুক দেবে আর ফিলটা তোমার দেবে মুগার মতন। কেন মুগা একটা নরম শাড়ি হয়, তাই জন্য এটা মুগা কটন হচ্ছে। তাই জন্য এইসব শাড়ি যদি তুমি নাও গরমের দিনেও পরতে পারবে, তাছাড়া তোমার পুজোর সময় কাজ এসে যাবে। এই শাড়িগুলোর প্রাইস বলছি, তোমরা একটুখানি দেখতে থাকো আর ঝটপট ঝটপট যদি পছন্দ আসে তো তোমরা আচ্ছা ব্লাউজ পিস গুলো দেখিয়ে দিই, দাঁড়াও। ব্লাউজ পিসটা খুব সুন্দর, খালি তো এই এর আগে প্যারট গ্রিনটাও দেখিয়েছি, তারও ব্লাউজ পিসটা যেমন একটা দেখিয়ে দিচ্ছি। इसका ब्लाउज पीस काफी खूबसूरत है। এই দেখে নাও, ঝটপট ঝটপট করে তোমরা একদম এই দেখো কত 1 মিটারের একদম ব্লাউজ পিস। ये देखिए ये ब्लाउज पिस जाएगा, এইটা ব্লাউজ পিস যাচ্ছে, এটা ব্লাউজ পিস যাচ্ছে একদম এই মানে হাতে বর্ডার আছে। এগুলো সমস্ত 1 মিটারের ব্লাউজ পিস, ব্লাউজেও ভাবো কাজ আছে। ঠিক আছে, একদম দুর্গাপুজোর শাড়ি, চৈত্র সেলে তোমাদের দুর্গাপুজোর শাড়ি তোমাদের হয়ে যাবে। চৈত্র সেলে দুর্গাপুজোর শাড়ি যদি করতে চাও তাহলে ঝটপট এই অবসরটাকে লাভ উঠাও। কারণ হচ্ছে যে এত সুন্দর এই চৈত্র মাস গেলে এইসব শাড়ির প্রচন্ড দাম হবে। দুর্গাপুজোর সময় তো এই শাড়ি এবারে হিট। এই শাড়ি জয় মা বুটিক ফ্যাশন হাব এখন দেখাচ্ছে, এরপরে তোমার মানে অনলাইনে এসে গেছে, অনলাইনে এসে গেছে কিন্তু জয় মা বুটিক ফैशन हब যত প্রাইসে দিচ্ছে তোমরা होलसेले অত প্রাইসে পাবে। जय मां बुटीक फैशन हब जितना प्राइस में ये सब साड़ी दे रही है, होलसेल के दुकान में उतना प्राइस में सेल हो रहा है, तो समझ लीजिए इसका कितना प्राइस है। इसका ये साड़ी जो दिखा रहे हैं इसका मार्केट प्राइस 2450 रुपया है, क्योंकि जो प्राइस जय मां बुटीक फैशन हब अभी दे रही है आप सब दीदी के लिए वो एकदम आपका होलसेल के दुकान में दिया जा रहा है। होलसेल में एक पीस नहीं, लेकिन जय मां बुटीक फैशन हब वही साड़ी को 1 पीस में 1 पीस भी लीजिएगा तो एकदम आपको दे रही है। इसलिए इस फायदा का लाभ उठाइए, क्योंकि अब ऑनलाइन में ये साड़ी आ चुका है, इसलिए झटपट झटपट। देखिए ऑनलाइन का जमाना है, हर साड़ी हर किसी के पास रहेगा। कोई हजारों कहे कि ये हमने बनाया है हमने बनाया है, लेकिन ये बात सही नहीं है। আমি যতই বলি হতেই পারে আমার তাঁতি এটা বানিয়ে দিচ্ছে তো আমি যার কাছ থেকে নিচ্ছি তার কাছ থেকে অন্য কেউ নিচ্ছে, আমার পার্সোনাল তাঁতি বা আমার পার্সোনাল তো কেউ থাকে না, তাই জন্য আমি নিলাম। আমি কত কম রেটে দিচ্ছি সেটা তোমরা দেখবে। আমি এই শাড়িটা যত রেটে দিচ্ছি হোলসেলের দোকানে ওই রেটে দিচ্ছে। এই শাড়িগুলোর দাম তোমার চলে যাচ্ছে একদম মানে মার্কেটে তো আমি বললামই যে কত, এই শাড়িগুলোর দাম চলে যাচ্ছে তোমার
ओनली 1450। ये सब শাড়ি का প্রাইস যারা है 1450। এইগুলো হচ্ছে তোমার মুগার মধ্যে, মুগাতে একদম জামদানির, মাধুরী লতা জামদানির প্যাটার্নে বানানো হয়েছে। এই এই কাপড়টা হয়ে যাচ্ছে মুগার মধ্যে, ঠিক আছে। তোমাদের কাছে रिक्वेस्ट है, जराई देखो एकटूखानी कमेंट करो, जो भी देख रहे हैं थोड़ा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में भी ये आप शेयर कर दीजिए। आज का जो लाइव है एकदम, ये देखिए ब्लाउज पीस जाएगा, देख रहे हैं। और इसका जो कलर जा रहा है एकदम পিকক ব্লু কালার। এই কালারটা না একদম ময়ূরকণ্ঠী রং, রংটা অদ্ভুত সুন্দর। যাদের একটু রং চাপা আছে তাদেরও খুব সুন্দর লাগবে, আর যাদের রং পরিষ্কার আছে তো তাদের তো কোনো কথাই নেই, তাদেরকে সব রঙই মানায়। কিন্তু যারা একটু চাপা আছে তারা ভাববে যে আমাদের রংটা মানাবে, নিশ্চয়ই মানাবে। এই শাড়িটির দাম 1450 টাকা, কিন্তু যদি আজকের জন্য এটাকে সেলে দেওয়া হচ্ছে ओनली 1350 টাকা। आज के लिए ये सेल में दिया जा रहा है ओनली 1350। ये मार्केट में 2450 में जा रहा है, 2450। उसको जॉयमा बुटीक फैशन हब एकदम आधा में दे रही है 1250 में। झटपट झटपट लोक लीजिए, एकदम एकदम নিয়ে নাও তোমরা ঝটপট ঝটপট করে, কেননা এত সুন্দর শাড়ি এত কম দামে তোমরা কোথাও পাবে না। ঝটপট ঝটপট করে নিয়ে নাও, একদম যার যার যেটা পছন্দ হচ্ছে, একদম একদম দেরি করো না। এটা একটা কালোর মধ্যে যাচ্ছে, এইটা একটা কালোর মধ্যে যাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ, এইটা একটা কালোর মধ্যে যাচ্ছে, ঠিক আছে। ये एक ब्लैक में जा रहा है, एकदम मीनाकारी आंचल, খুব সুন্দর একদম মাধবী লতা ডিজাইন। এতদিন তোমরা এগুলো জামদানিতে দেখেছো, জামদানি মানে হচ্ছে যে কটন বেসে থাকে, কিন্তু এটা মুগা সিল্কে যাচ্ছে তোমার একদম পুরো বডিতে একদম জামদানি, একদম জামদানির যে একদম এমনকি বর্ডারটা করা ডিজাইনের যে জামদানি থাকে সেই বর্ডারটা করার ডিজাইনে দিয়েছে, আর পুরো বডিটা মাধবী লতাতে যাচ্ছে। আর এই ধরনের মিনাকারিতেও আছে। এটা आंचल पोर्शन, ये आंचल पोर्शन है, और ये आपका पूरा बॉडी में जाएगा एकदम जरी के साथ, टेस्टेड जरी है। ये आपका बॉडी में चुभेगा नहीं, এগুলো তোমার গায়ে চুভবে না, একদম নরম শাড়ি, হালকা শাড়ি, দিন ভোর পরে থাকার শাড়ি, ঠিক আছে। ঝটপট ঝটপট নিয়ে নাও। জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হয়ে গেল 8840649319, ঠিক আছে। চলো আজকে মানে সেলে দেখো, এখন এই গরমের দিন তো তো গরমের দিন সেলেরও কিছু দেখাচ্ছি। এটাও আগেরটাও তো তোমাকে ডিসকাউন্টে দেওয়াই হচ্ছে, আর এইগুলো দেখো একদম যাচ্ছে खादी टिश्यूते। गर्मी का सीजन है, खादी टिश्यू सबसे इसमें गर्मी के सीजन के लिए खादी टिश्यू एकदम माने अच्छा শাড়ি है। এগুলো খাদি টিস্যুতে যাচ্ছে, এটা তোমার একটু লালের মধ্যে যাচ্ছে। इसमें देखिए ये पूरा ये थोड़ा सा মানে বর্ডার रहेगा, একটা একটুখানি বর্ডার থাকবে, পুরো গাটা একদম তোমার প্লেন থাকবে, ঠিক আছে। এইগুলোকে তুমি কোনো প্রিন্টেড ব্লাউজের সাথে পরো, রানিং এর ব্লাউজ পিস আছে, কিন্তু আমি বলবো প্রিন্টেড ব্লাউজের সাথে পরো, খুব সুন্দর দেখতে লাগবে। ये कोई प्रिंटेड ब्लाउज के साथ पहनिएगा तो काफी खूबसूरत लगेगा। ये टिश्यू है, लेकिन ये खादी टिश्यू है। और देखिए टिश्यू गर्मी में पहनिएगा तो गर्म लगता है, लेकिन अगर खादी टिश्यू में पहनिएगा तो गर्म भी नहीं लगेगा। এটা দেখো আঁচলের পোর্শন হচ্ছে। এই শাড়িগুলোর দাম বলছি, দাঁড়াও এর আরো কালার দেখাই, তারপর তোমাদের দাম বলছি। এইটা তোমার একদম চলে যাচ্ছে মানে রানী কালারে, ये एकदम रानी कलर में जा रहा है, आधा इंची का बॉर्डर के साथ, खादी टिश्यू, एकदम गर्मी के लिए खादी टिश्यू है। झटपट झटपट ले लीजिए, झटपट झटपट एकदम ले लीजिए। उसका प्राइस बताएंगे उसके। যাদের যেটা পছন্দ হবে তোমরা একটুখানি ঝটপট ঝটপট করে নিয়ে নাও। এইটা দেখো একটা মানে আকাশী নীলের মধ্যে, এগুলো সমস্ত খাদি में जा रहा है, बंगाल का खादी टिश्यू, ये बंगाल हैंडलूम का खादी टिश्यू है। এটা বেঙ্গলোর আবার বেঙ্গলোর চলে আসছে, বেঙ্গল का খাদি টিস্যু হচ্ছে, ঠিক আছে। গরমের সময় খাদি টিস্যু পরবে, একদম আরাম লাগবে, মানে টিস্যু ফ্যাশনও করলে, তাছাড়া একদম মানে খাদি শাড়িও পরলে,
একদম গরমে কটন শাড়ি যদি পরতে হয় তো এগুলো পরতে পারো। টিস্যুরও ফিল নেবে, টিস্যুর মানে টিস্যুর ফিল নিতে গেলে টিস্যুর যে লুকটা নেবার জন্য তুমি এইটা নিতে পারো। আর ফিল যদি করতে চাও তো খাদি নিতে পারো, কেননা কোটা টিস্যু দেখানো হয়েছিল, ওগুলো সিল্কের মধ্যে, এগুলো কোনো সিল্কের মধ্যে না। এটা নীল রঙের, এটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওই মোল কোনটি মানে টু টোন আছে, টু টোন আছে, যেহেতু ওই গোল্ডেন জেরি আছে তো তাই জন্য মানে লুকটা একটু চমকছে। মানে এটাতে তোমার টু টোন আছে, একটু আধা ইঞ্চি বা 1 ইঞ্চি তোমার রানীতে পার আছে। এইসব টিস্যু শাড়িগুলোর প্রাইস হয়ে যাচ্ছে, বলছি দাঁড়াও, এইসব टिश्यू साड़ी प्राइस होते ओनली 850। ये टिश्यू साड़ी का प्राइस हो जाएगा 850, लेकिन अगर आज आप लोग लेती है इसको डिस्काउंट में दिया जा रहा है 699 में। ये एक दिखा है, इसके पहले वाला दिखा है खादी टिश्यू, आज के लिए आप लोग को मिल जाएगा, रनिंग ब्लाउज पीस है, आज के लिए मिल जाएगा 699 खादी टिश्यू 699 তোমরা পেয়ে যাবে। 850 টাকা শাড়িটা 699 তোমরা পেয়ে যাবে। ঝটপট ঝটপট লাভ উঠাও, কেননা চৈত্র মাস চলে গেলে তারপর এইসব শাড়ির প্রাইস আবার বেড়ে যাবে, কেননা এইগুলো তো সারা জীবনের শাড়ি, এর তো কোনো সিজন হয় না। যেহেতু চৈত্র মাসে আমাদের স্টকটাকে ক্লিয়ার করতে হয়, তাই জন্যই আমরা একটু কম দামে দিই, না হলে এইসব শাড়ির কোনো সিজন হয় না। এটা যেমন তুমি গরমকালে পরবে তেমনি তুমি শীতকালও পরবে। পুরোটা প্লেন একদম এক কালার, এইটা একদম ওইটা প্রথমটা দেখিয়েছিলাম রানী কালার, এটা রেডের মধ্যে দেখাচ্ছি। सुपर साड़ी मैम, हाँ सुपर साड़ी अगर पसंद आता है तो झटपट झटपट आप लोग बुक कर सकती है। ये खादी में जा रहा है, ये एकदम खादी टिश्यू में जा रहा है, बंगाल का खादी टिश्यू। इस सब साड़ी का प्राइस था 850, लेकिन आज आप लोग को मिल जाएगा 699 में। और आंचल की तरफ इस तरह का आपका टसल बोलिए या पम बोलिए दिया गया है। रनिंग में ब्लाउज पीस है एकदम, ये रेड में पूरा जरी के साथ जा रहा है, गोल्डन जरी के साथ जा रहा है, ये खादी टिश्यू में है, ठीक है। और जॉयमा बुटीक फैशन हब का व्हाट्सएप नंबर हो गया 8840649319। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, एसएस दे दीजिए, दे के झटपट बुक कर सकती हैं, क्योंकि ये सब साड़ी 1 पीस है। और अभी जो दिखा रहे हैं एबार जेटा देखाচ্ছি এটা একটা मंगलगिरी न्यू सब्सक्राइबर में, ओके थैंक यू। जरूर से आप लोग देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी दीदी देख रही है सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा जॉयमा बुटीक फैशन हब को। जिस तरह से इस दीदी ने सब्सक्राइब किया है उसी तरह सभी दीदी से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब जॉयमा बुटीक फैशन हब जब भी लाइव में आएगी आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ एकदम, और पसंद आता है तो जरूर से एकदम एसएस दे दीजिए। ये एक जा रहा है चेक मंगलगिरी, कॉपर जरी के साथ एकदम चेक मंगलगिरी। इसका कलर आपका जाएगा माने ग्रेइश ग्रीन, इसका कलर जाएगा ग्रेइश ग्रीन में, বুঝেছো তো। কালারটা খুব সুন্দর একদম, এই কালারটা তোমার যাবে না একটু গ্রেইশ গ্রিন, মানে এটা একদম ইংলিশ টোন হচ্ছে, একদম কপার জরির সাথে। এটা চওড়া দিকে একদিকে বর্ডার, দুদিকেরই বর্ডার সেম আছে, दोनों तरफ का बॉर्डर सेम है, एकदम मंगलगिरी कॉपर चेक साथे जाच्छे। इसका जो आंचल का पोर्शन है ये आंचल, अच्छा इसमें भी आपका रनिंग में ही ब्लाउज पीस है, चेक मंगलगिरी है, चेक मंगलगिरी झटपट झटपट নিয়ে নাও, এগুলো চেক मंगलगिरी। কালারটা খুব সুন্দর ইংলিশ টোন হচ্ছে, যে কেউ পরবে খুব সুন্দর লাগবে, কালারটা এত সুন্দর কালার হচ্ছে। এই ধরনের তোমরা এসএস নিতে পারো, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা এই জিনিসটাই নিয়েছো। দেখেছো কি সুন্দর এর বর্ডারটা, মানে আঁচলটা পড়ছে, জিনিসটা আঁচলটা দেখো কি সুন্দর এই ধরনের পড়েছে, ঠিক। আর এর রানিং में ब्लाउज पीस আছে, इसका रनिंग में ही ब्लाउज पीस है। हम तो कहेंगे अगर आप लोग चाहे तो सॉलिड कलर का ब्लाउज पीस ले सकती हैं। ठीक है, एकदम झटपट झटपट। ये एकदम मंगलगिरी जा रहा है, एकदम चेक मंगलगिरी, एकदम सॉफ्ट। ये सिल्क में है, ये कॉटन में नहीं है, ये चेक मंगलगिरी सिल्क में है,
এই চেক মঙ্গলগিরিটা সিল্কের হচ্ছে, কটনের নয়, একদম নরম হালকা লাইট ওয়েট শাড়ি হচ্ছে। ঝটপট ঝটপট করে নিয়ে নাও, যাদের যেটা পছন্দ আসছে একদম টপ করে নিয়ে নাও, কারণ হচ্ছে এগুলো সব ওয়ান ওয়ান পিস হচ্ছে, একদম ওয়ান ওয়ান পিস হচ্ছে। এই শাড়িটার দাম চলে যাচ্ছে তোমার 1250। এই শাড়ीটির दाम যাচ্ছে 1250। एकदम मंगलगिरी सिल्क में जा रहा है। इस साड़ी का प्राइस हो जाएगा 1250। लेकिन अगर आज लेती है, आज अगर ले ली तब ये चल जाएगा 1099 में। ये 1250 है, लेकिन अगर आज लेती है तो 1099 में मिल जाएगा। এটা 1250 টাকা, কিন্তু যদি আজকে নেন তাহলে 1099 এ পেয়ে যাবেন। ঝটপট ঝটপট করে নিন। একদম মানে মঙ্গলগিরি তোমরা অনেক দেখেছো, কিন্তু এই সব মঙ্গলগিরি একদম আলাদা, কালারটা যেমন সুন্দর তেমনি তোমার একদম মানে লুকটাও পুরো কপার জরির সাথে। আচ্ছা ये देखिए, এটা একটা মানে बेंगल हैंडलूम है। ये एक बेंगल हैंडलूम है। ये आपका जाएगा एकदम देखिए कोट की डिजाइन में, एकदम कोट की रेड कलर है। ये अंदर का पोर्शन है, ठीक है, ভেতরের পোর্শন এটা, ये आंचल का पोर्शन है, এটা আঁচলের পোর্শন। इसका भी ব্লাউজ পিস है, इस এরও ব্লাউজ পিস আছে, কিন্তু এর ব্লাউজ পিসটা তোমার রানিং এ আছে, ঠিক আছে। এই দেখে নাও পুরো গাটা এই ধরনের কোটকি, ঠিক আছে, একদম দেখে নাও খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। লাল রঙের হচ্ছে, লালটা একদম মানে রক্ত লাল নয়, ঠিক আছে, এটাতে একটু মেরুন টাইপের আছে কালারটা, মানে মানে মিষ্টি লাল যাকে বলে, একটু খয়রাটি লাল, ঠিক আছে। ये एकदम लाल इस तरह का है जो ब्लड रेड नहीं है, थोड़ा सा मेरून टच है, मेरून मिक्स है, एकदम पूरा देखिए कटकी में डिजाइन है। ये हैंड का तो है नहीं, हैंड का रहेगा तो इतना कम प्राइस नहीं होगा, लेकिन ये मशीन का है और बंगाल का हैंडलूम साड़ी है। जो दीदी बंगाल का हैंडलूम साड़ी पहनना पसंद करती हैं, वो सब दीदी लोग के लिए ये एकदम गर्मी में एकदम अच्छा साड़ी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये एकदम ये देखिए ब्लाउज पीस है, रनिंग में ही ब्लाउज पीस है, लेकिन हम कहेंगे अगर आप इसको कोई सॉलिड कलर के ब्लाउज के साथ पहनती है तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। দেখে নাও একদম কোটকির যে ডিজাইনটা আছে, উড়িষ্যা का जो কোটকির ডিজাইন আছে এই ধরনের ডিজাইন একদম। এই দেখেন, এটা দেখে নাও, इसका प्राइस आपका जाएगा 950। इसका प्राइस जाएगा 950, लेकिन अभी आज के लिए इसको मिल जाएगा 699 में। इसका प्राइस 950 रुपया, लेकिन आज के मिल जाएगा 699 में, ठीक है। झटपट झटपट बुक कर लीजिए। इसका और एक कलर दिखाते हैं, একটা দেখাবো এবার হলদের মধ্যে, যে হলদে পছন্দ করো তার জন্য হলদের মধ্যে। जो दीदी पीला पसंद करती हैं उन सभी दीदियों के लिए ये एकदम साड़ी झटपट ले लीजिए। गर्मी के लिए एकदम माने हल्का लाइट वेट और बॉडी हगिंग साड़ी है, খুব সুন্দর একদম হলদের মধ্যে কোটকি, एकदम कटकी के डिजाइन का है, देख लीजिए খুব সুন্দর শাড়ি। এটা পুরো গায়ে এমনি করে যাবে, হলদের মধ্যে পুরো কোটকি দিয়ে, মেশিনের নয় কিন্তু, মানে হাতের নয় মেশিনের হচ্ছে, কিন্তু পুরো হ্যান্ড মেশিন দিয়ে বানানো আছে। কোটকির ডিজাইনটা দেখে নাও, খুব সুন্দর শাড়ি এগুলো, এই দেখে নাও পুরোটা কি সুন্দর। এগুলো কটনের হচ্ছে, একটু মিক্স আছে, কিন্তু এগুলো মানে ভালো ফাइन कॉटन जो कहते हैं वो कॉटन। ये ब्लाउज पीस है, रनिंग में ही ब्लाउज पीस है। आज केवल मिल जाएगा 699, ठीक बोले थी ना 699 में। इसका प्राइस था 950, आज मिल जाएगा 699 ना, ठीक है ना। अच्छा और एक तो देखे ना, এটা सिल्क चंदेरी, सिल्क चंदेरी, ये सब वन पीस है, सब निकल गया है, इसलिए इसको डिस्काउंट में दिया जा रहा है। आप सभी दीदियों को जो पसंद आ रहा है झटपट ले लीजिए। ये सब सिल्क चंदेरी है, पूरा एकदम हैंड बाटिक में है। जो दीदिया बंगाल का
हैंडलूम, बंगाल का डिजाइन, बंगाल का कल्चर, अगर माने जो भी साड़ी में डिजाइन है उसको अगर पहनना चाहती है तो बाटिक से अच्छा चॉइस साड़ी में नहीं हो सकता है। ये देखिए एकदम चौड़ा, देखिए ये एकदम चौड़ा बॉर्डर है, दोनों तरफ बॉर्डर है, और उसमें नीचे में देखिए एकदम हैंड मोम बाटिक का काम किया गया है, একেবারে বাটিকের কাজ করা আছে। আর কালারটা কি সুন্দর কালার, এই কালারটা তোমার কি কালার যাবে বলো তো? ना ना बस बिस्कुट कोथा पेয়ে যাচ্ছে, चॉकलेट। हाँ, थोड़ा वही दूध में जब चॉकलेट पाउडर दिया जाता है, जब जो कलर आता है वही कलर में एकदम है, खूब सुंदर रंगटा। और उसमें ये एकदम पूरा एकदम ये नीचे वाला बॉर्डर जाएगा, ये नीचे का रहेगा, एकदम बाटिक का है, एकदम खूब सुंदर साड़ी है। इसलिए हम थोड़ा टाइम लेके भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जो दीदिया देखेगी वो अच्छे से देख ले, ठीक है? তুই এখানেই করছিস, একটু ওদিকে নিয়ে যা, এদিকেও চলে আসবে। ये आंचल का पोर्शन, आंचलेर पोर्शन এটা হয়ে গেল, এটা आंचलेर पोर्शन হয়ে গেল, ये आंचल का पोर्शन हो गया, ठीक है? এটা পুরোটা আঁচলতে যাবে, খুব সুন্দর পুরো। আর আঁচলের মধ্যে দেখো না জড়ি দিয়ে একদম পুরো কাজ করা আছে, মানে जरी का स्ट्राइप है और उसमें आपका ये एकदम मल्टी कलर बाटिक है। हाँ, और ये सब आप लोग का गर्मी सीजन का ही साड़ी है। ये आपका जा रहा है बाप्ता सिल्क में, ठीक है? नहीं, ये चंदेरी में जा रहा है, ये एकदम सिल्क चंदेरी, कॉटन चंदेरी नहीं, सिल्क चंदेरी। इसका प्राइस आपका जाएगा आपका, एक मिनट, 1850। इसका प्राइस जाएगा 1850। चंदेरी जो दीदी पहनती है उनको पता है, चंदेरी सिल्क इससे ज्यादा का प्राइस होता है। इसका प्राइस हो जाएगा 1850, लेकिन अगर आज लेती हैं तो 1699 में मिल जाएगा। 150 টাকা থেকে 1 টাকা বেশি, মানে 151 টাকা ছাড়, 1850 টাকা। আজকে যদি নাও তো এই শাড়িটা তোমরা পেয়ে যাবে 1699 এ। এগুলো চন্দেরি, সিল্ক চন্দেরি, কটন চন্দেরি না, সিল্ক চন্দেরি, ঠিক আছে? ঝটপট ঝটপট তোমরা নিয়ে নাও, শাড়িগুলো খুব সুন্দর দেখতে আছে, এক কথাতে মানে একদম আলাদা। মানে যারা জানো, যারা পরো বাটিক তাদের তো কিছু বলার নেই, আর যারা বাটিক পরোনি তাদেরকে একটু রিকোয়েস্ট আছে যে তারা বাটিক পরে দেখো। আর তারপর আবার चंदेरी बाटिक एक आलादा, ठीक है? ये देखिए, ये जा रहा आपका कॉटन महेश्वरी, ये महेश्वरी जा रहा है कॉटन में। गर्मी का सीजन है इसलिए कॉटन में ही इसको दिखाया जा रहा है। देखे ना, कलर आपका ये जाएगा बॉटल ग्रीन, पूरा बॉडी एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन बॉटल ग्रीन হচ্ছে। পলিথিন এদিক থেকে এদিক চলে যাচ্ছে। ये आंचल का पोर्शन जाएगा, এটা আঁচলের পোর্শন যাবে, ঠিক আছে? दोनों तरफ एकदम जरी का बॉर्डर है। এই দেখো শাড়িটা এই ধরনের থাকবে। শাড়িটার लुक দেখেছো? महेश्वरी का लुक देखिए। कई दीदी महेश्वरी ली है, हम भी महेश्वरी पहनते हैं। ये एक और डिजाइन का, ये कॉटन महेश्वरी है। जो दीदी ली है ना वो सिल्क महेश्वरी में ली है, ये कॉटन महेश्वरी में है। पूरा बॉटल ग्रीन में एकदम इस तरह से। उस जो महेश्वरी जो ली है दीदी उसका बॉडी में छोटा छोटा जरी का बूटी टाइप का, लेकिन एकदम ये प्लेन में है। प्लेन का एकदम अलग बात है। और रनिंग में ही ब्लाउज पीस है। और अगर आप लोग चाहिएगा तो इसका दूसरा कोई कॉन्ट्रास्ट कलर के साथ भी ये साड़ी पहन सकते हैं। ये रनिंग में ब्लाउज पीस जा रहा है एकदम, ठीक है? अगर हम तो कहेंगे इसको कोई कॉन्ट्रास्ट कलर का ब्लाउज के साथ पहनिए तो एकदम अद्भुत खूबसूरत लगेगा। ये साड़ी हम भी एक ठो लेंगे, कलर इतना सुंदर है ये बॉटल ग्रीन का, क्या बताएं। इसमें जो भी कलर दिखाएंगे सब एकदम अपने आप में लाजवाब है। इसका देखिए बॉर्डर, झटपट ले लीजिए, एकदम कॉटन मंगलगिरी है, महेश्वरी, कॉटन महेश्वरी। मंगलगिरी भी दिखाए हैं, ये कॉटन महेश्वरी है। इसका प्राइस है, हाँ एकदम सॉफ्ट है, ये तो कॉटन में है ना, एकदम सॉफ्ट है। सॉफ्ट का तो कोई बात ही नहीं है। इस तरह से रख लीजिए, एकदम सॉफ्ट है, মানে কিচ্ছু কুচকাবে না, কুচকাবে না একদম। তোমরা সব সময় এই যে অফিস যাচ্ছ, কোথাও পার্টিতে যাচ্ছ, কেন একদম পার্টি ওয়্যার। এর বর্ডার দেখছো কত সুন্দর, একদম পার্টি ওয়্যারের শাড়ি হচ্ছে। ঝটপট ঝটপট নিয়ে নাও, পুরো বডি প্লেন আছে, কোথাও কিছু নেই। একটা যদি মানে একটা বেশ ডিজাইনার ব্লাউজের সাথে পরো না, খুব সুন্দর লাগবে।
इसी में और कलर दिखाते, कलर हर कलर अपने आप में अलग है, माने प्रत्येकटा रंग निजेर मध्य खूब सुंदर। हम तो कहेंगे जो दीदी देख रही है थोड़ा सा झटपट ये सब साड़ी ऑर्डर कर लीजिए। ये देखिए एकदम ये जा रहा है ब्लू में, ये एकदम डार्क टर्कोइश कलर ब्लू है, ठीक है, माने डीप ब्लू नहीं है। ওইটার আঁচলটা একটু আধার থেকে হবে, এমনি করে আধার থেকে যাচ্ছে, দেখে নাও। এই কালারে আমার না একটা শাড়ি ছিল, আমার বিয়ের সময়তে যে দিদি আমাকে দেখেছে সে জানে এই কালারেরই আমার ছিল না, খুব সুন্দর লাগছে একদম। ওর বর্ডারটা আরো সরু ছিল কিন্তু খুব সুন্দর মানাতো, কি সুন্দর দেখো, একটু आधार থেকে হবে। ए देखे ना कि सुंदर শাড়িটা, एवं कॉपर जरी के साथ दिया गया है। कलर देखिए, जो भी दीदी लेगी ना एकदम माने लाजवाब लगेगा। ये उसमें शायद पिक्चर में आ रहा है ज्यादा ब्लू, लेकिन ये डार्क ब्लू नहीं है, ये एकदम आपका टर्कोइश जो ब्लू होता है, थोड़ा सा डार्क आसमानी, आसमानी नहीं कहेंगे, ब्लू का ही शेड है लेकिन डार्क ब्लू नहीं है। उसमें आ रहा है, वीडियो में आ रहा है थोड़ा ब्लू, लेकिन ब्लू नहीं है, ये एक्चुअली टर्किश ब्लू ही है एकदम, ठीक है। ये देख लीजिए कॉपर जरी का बॉर्डर एकदम, साड़ी ये सब काफी खूबसूरत है एकदम। ये सब आपका जा रहा है कॉटन महेश्वरी में, एकदम प्लेन पूरा एकदम रनिंग में ही ब्लाउज पीस है। झटपट झटपट जो दीदी पसंद आ रहा है, जो दीदी लोग को पसंद आ रहा है, रिक्वेस्ट है थोड़ा झटपट ले लीजिए, क्योंकि ये सब जो भी कलर है अपने आप में अलग कलर है, हर समय नहीं मिलेगा, जब खोजिएगा तब नहीं मिलेगा। अभी आया है जय मां बुटीक फैशन हब के यहाँ पर, तो हमको रिक्वेस्ट है जो आप जो भी दीदी लोग को अच्छा लग रहा है, जो भी हम कलर दिखा रहे हैं, इसका साथ 5 कलर दिखा रहे हैं, 5টা রং দেখাচ্ছি, 5টা রঙের মধ্যে তোমাদের যেটা পছন্দ আছে তোমরা ঝটপট নিয়ে নাও। এইটা একদম ম্যাজেন্টা কালারে যাচ্ছে, একদম গোল্ডেন জরি বর্ডার, ये मजेंडा कलर के साथ गोल्डन जरी का बॉर्डर है, এটা একদম मजेंडा कलर, মানে প্রতিটি কালার নিজের মধ্যে দেখো কি সুন্দর লাগবে। এত সুন্দর আঁচলটা, মানে প্লেন বডির সাথে এই আঁচলটার সাথে যখন তোমরা মানে পরবে না, আর এই 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 যে বর্ডারটা, এটা রানিং এ শাড়িটার ব্লাউজ পিস আছে, তার সাথে এমনি ধরনের যখন হাতে বর্ডার পড়বে, এই রানিং ব্লাউজ পিসটা যখন কাটবে, তখন যখন পুরো গাটা ভাবো মানে এই ম্যাজেন্টা কালার থাকলো, আর তার সাথে এটা আমি একটা নেবো, খুব সুন্দর লাগছে না, কি সুন্দর দেখতে লাগছে। देखे ना कि सुंदर देखते लगते एकदम, ये मजेंडा के साथ एकदम गोल्डन, और इस तरह से आपका जाएगा जरी का बॉर्डर, पूरा बॉडी प्लेन है, लेकिन अगर आप पहन के जाइएगा ना तो তোমার দিকে তাকাতে বাধ্য হবে যে দেখবে। দেখে নাও মানে বর্ডারটা দেখুন না কি সুন্দর ডিজাইন, একদম এই ধরনের আমি পরে আছি, এইখানটাতেই তোমরা এসএস নিতে পারো। इस तरह से किए हुए हैं आप लोग, झटपट एसएस ले लीजिए। जय मां बुटीक फैशन हब का व्हाट्सएप नंबर हो गया 8840649319, इस नंबर पर भेज दीजिए। ये सब लाइट वेट एंड सॉफ्ट साड़ी जो पहनना चाहती है उन सभी दीदियों के लिए है, एकदम एकदम झटपट झटपट लेते रहिए, ठीक है। इसका 5 कलर दिखाएंगे, लेकिन 5 कलर अपने आप में सब बढ़कर एक से बढ़कर एक है। 5টা রং দেখাবো, 5টা রং নিজের মধ্যে একদম সব বলে আমি বড়, ও বলবে আমাকে দেখো, ও বলবে আমাকে দেখো, ঠিক আছে। এগুলো একদম মাহেশ্বরী কটন লেখাই আছে, দেখে নাও মাহেশ্বরী কটনের দেখাচ্ছি। এইটা কালারটা হয়ে গেল কালোর মধ্যে, কালোর মধ্যে এটা যাচ্ছে একদম ব্ল্যাকে, এর কালার হয়ে যাচ্ছে ব্ল্যাকে, ঠিক আছে। একদম ব্ল্যাকে যখন গোল্ডেন জরি দিয়ে পরবে, ওয়াও, একদম ওয়াও শাড়ি হচ্ছে একদম। যে দিদি দেখছো একটুখানি রিকোয়েস্ট আছে, একটুখানি কমেंट करो কেমন লাগছে না লাগছে, একটুখানি कमेंट करो। जो दीदी देख रही है थोड़ा सा कमेंट कीजिए, साड़ी सब कैसा लग रहा है एकदम। जो दीदी कमेंट की है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दीदी अभी नहीं की है उन दीदियों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा कमेंट कीजिए। और अगर आपको लाइव पसंद आ रहा है तो लाइव को जरा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, और एक कमेंट और एक लाइक जरूर कीजिए। जय मां बुटीक फैशन हब आप लोगों के लिए है, आप लोग को जो पसंद आएगा वही साड़ी आप लोग झट से बुक कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग। যদি তোমাদের কোনোটা পছন্দ হয় তোমরা ঝট করে একদম এসএস নিয়ে নাও, আর জয় মা বুটিক ফ্যাশন হাব অল ওভার ইন্ডিয়াতে ফ্রি শিপিং আছে, ঠিক আছে। যত প্রাইস বলছি
ফ্রি প্রি পেমেন্ট করবে, ফ্রি শিপিং পৌঁছে যাবে। কিন্তু যদি তোমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে চাও তো সেটারও অপশন আছে, তখন 100 রুপিস এক্সট্রা হয়ে যাবে। এটা কালোর মধ্যে দেখে নাও কি সুন্দর গোल्डन जरी দিয়ে কাজ আছে। ये ब्लैक के साथ एकदम गोल्डन जरी के साथ वर्क है। एकदम बॉर्डरটা দেখে नाओ কি সুন্দর बॉर्डरটা, ये इसका बॉर्डर देख लीजिए कितना सुंदर, दोनों तरफ एक ही सेम ही बॉर्डर दिया गया है। ठीक है, जो जो पसंद आ रहा है झटपट ले लीजिए। क्योंकि ये हम कहेंगे अगर कोई दो दीदी एक साथ लेना चाहती है, दो बहन है तो वो भी एक एक कलर का ले सकती है। दो का है, 3 गोतनी अगर है, 4 गोतनी है, सब एक साथ पहनना चाहती है। পয়লা বৈশাখ সামনে, পয়লা বৈশাখে এই ধরনের যদি কটন মহেশ্বরী পরে তুমি যদি কোনো মানে একটা মানে পার্টিতে যাও যেখানে গান বাজনা হচ্ছে, একবার কিনবে, একবার পরবে, কিন্তু এই শাড়িটা তুমি পরে যে বিয়েও আসছে, বৈশাখ মাসের যে বিয়ে, সেই সময়তেও তুমি এই শাড়িটা পরতে পারবে। কারণ শাড়ি এমন কিনতে হয় যেটা তো শুধু একবার মানে ঠিক আছে চলো গরমের দিন তো কটনের শাড়ি পরে নেবো কাজ হয়ে যাবে, কিন্তু সেটা তো না। এমন একটা শাড়ি কিনবে যেটা তুমি গরমকালে মানে পরলে, পয়লা বৈশাখে পরলে, তাছাড়া তোমার সামনে বিয়ে বাড়িতেও এটা তুমি পরে যেতে পারবে। কারণ হচ্ছে যে এটা প্লেন হচ্ছে, কিন্তু প্লেন শাড়ির খুব মানে এখন ভ্যালু যাকে বলে মানে চলেছে, ট্রেন্ডিং শাড়ি প্লেন শাড়ির মধ্যে খুব চলেছে। আর তারপর যদি এই ধরনের দুধারে গোল্ডেন জরি দিয়ে একদম বর্ডার থাকে তাহলে তো কথাই কি। এই রংটা তোমার চলে যাচ্ছে একদম মেরুনের মধ্যে, মেরুনের মধ্যে এই গোল্ডেন জরি, আর তার সাথে যখন তুমি এই শাড়িটার এই মানে রানিং এ ব্লাউজ পিস আছে, এই ব্লাউজটার সাথে পরবে তখন শাড়িটা তো আলাদাই লুক লাগবে। আর তুমি যখন পরবে তো তখন তুমিই পরবে, কেননা এত সুন্দর শাড়ি হতেই পারে এটা এত কম দামে তুমি পরবে, তখন তোমার সামনে যে বেশি দামে পড়বে কিন্তু তোমার এই শাড়িটা দেখে সে লজ্জাই পাবে, কারণ তুমি এটা যখন সাজবে এক কালারের সাথে একদम এক ब्लाउजेর साथे পরবে, खूब सुंदर लगবে। इसलिए जो दीदी लोग को पसंद आ रहा है झटपट ले लीजिए, क्योंकि सामने में ही रामनवमी है। अगर रामनवमी में आप लोग अगर कोई दीदी नया साड़ी पहनना चाहती हैं तो ये सब साड़ी आप लोग ले ही सकती है। अब इस सब साड़ी का प्राइस बता देते हैं। ओ बाबा मोटे एटार दाम হয়ে যাবে 1180। ये सब साड़ी 1180 में जाएगा। 1180 টাকাতে পিওর কটন महेश्वरी एकदम 1180 में एकदम आप लोग के पास कॉटन महेश्वरी पहुंच जाएगा। झटपट आप बुक कीजिए, क्योंकि इतना माने पॉकेट फ्रेंडली साड़ी कहीं नहीं मिलेगा। एतो माने पॉकेट फ्रेंडली साड़ी তুমি কোনো জায়গাতে পাবে না। ঝটপট তোমাদের এবার কি করতে হবে, তোমরা বুক করতে হবে। যে যে শাড়িটা পছন্দ হয়েছে ভিডিওটাকে একবার প্রথম থেকে দেখে নেবে লাস্ট অবধি, তার মধ্যে যে শাড়িটা পছন্দ হয়েছে ওটার এসএস নেবে আর জয় মা বুটিক ফ্যাশন হাবের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠিয়ে দেবে। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর কি হয়ে গেল 8840649319 আর নিজের নাম, ফোন নাম্বার, পুরো অ্যাড্রেস আর পিন কোড, ঠিক আছে। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে শাড়ি বুক করবে, যে দিদি বুক করবে একটু ভালো করে ভিডিওটা দেখে ফাইনাল করে বুক করবে। বুক করার পর যখন শাড়িটা পৌঁছে যাবে বা শাড়িটা তুমি নিয়ে নেবে তারপর বলবে না আমি শাড়িটা নেব না, তখন হবে না। তাই জন্য কোনো তাড়াতাড়ি নেই, ভিডিওটা আছে, যদি শাড়ি থাকলো পেয়ে যাবে, যদি শাড়ি না থাকলো তাহলে তোমাদের ভাগ্য। তাই জন্য কিন্তু একবার নেওয়ার পর আর ফেরত করা যাবে না। एक बार अगर ले लीजिएगा तो फिर रिटर्न नहीं होगा, इसलिए वीडियो रहेगा, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जो आप लोग को पसंद आएगा वही साड़ी आप लोग बुक कीजिएगा, क्योंकि एक बार बुक करके आपके घर तक पहुंच जाएगा, उसके बाद कहिएगा नहीं लेंगे तब नहीं होगा, इसलिए या रिटर्न करना चाहिएगा तब नहीं होगा। इसलिए अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जय मां बुटीक फैशन हब का पॉलिसी है नो रिटर्न नो रिफंड, ठीक है। আর মানে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের মানে পলিসি হচ্ছে নো রিটার্ন नो रिफंड। এই জন্য ভালো করে अच्छे से वीडियो को पहले से लास्ट तक देख लीजिए, जो पसंद आएगा एक बार नहीं 1000 बार देख लीजिए, उसके बाद एसएस लीजिए, एसएस लेके जयमा बुटीक फैशन हब का व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। इसका प्राइस हम बता दिए हैं। आज इतना दूर तक, आज हो गया मंडे ना, आज मंडे, फिर वेडनेसडे को आएंगे। সবাইকে বলছি আবার বুধবারে আসবো, একটুখানি তোমরা সাথে থেকো আর পাশে থেকো। আর এর মধ্যে পুরো ভিডিওটা আগের থেকে নিয়ে লাস্ট অবধি দেখে নিও। যে শাড়িটা পছন্দ আসবে তোমরা এসএস নেবে, জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবে পাঠিয়ে দেবে, ঠিক আছে। চলো নমস্কার, এটা বন্ধ করে দাও, নমস্কার।
এটা জানছি। নমস্কার, গুড নাইট, শুভরাত্রি। আবার দেখা হবে বুধবারে।